At mga Dapper Cats, ito na ang mga mapapalaban sa pautakan. Giveaway for Lyceum of the Philippines, University, Manila. At ready to flex din ang galing ng University of the East, Caloocan. At present din ang Pampanga Colleges. Ay, teka lang. And here are your game masters, Boss Joey Leon and Bossy P. Soto! Yeah! Let's go, bossing! Thank you. Thank you, Adamson. Galing, Okay. galing. Galing. Parang mga tumutuka lang. Oh. Galing, galing. Okay, students, mag-ready na kayo. Okay, tandaan nyo, bilis at diskarte. Yan ang assignment ng mga college students na magpapagalingan ngayon dito sa Gimme 5! Nakabantay ang ating technical committee, mga estudyanteng nagkagandahan. Ay! Maine Mendoza. Ay, At beautiful. si Alan Kay, ang may gandang Banas. Hoy! Sobra ka! Basta good luck sa mga estudyante. May paalala lamang kami, Ay. linawan at lakasan ang pagsasalita. At sa Team Studio naman, no coaching pa mga Dapper Cats dahil mamaya meron din kayong chance na manalo. Good luck, Dapper Cats. Bossing, Joey. Thank you. May reminders din mula sa mahigpit na nagbabantay ngayon, Ito na. si Sir Mon. Sermon? Hi Dabarkads, everyone present sa Paudakan Ang students. Matinding laro na naman ito. Students, make your school proud. Round 1, para fair ang labanan. Pipili kayo ng number para malaman ang category Neo. Be ready sa IQ 5 list today. Galingan Neo. Malinao, Malinao. Ano raw? Okay. Thank you, Sermon. Tawagin na natin yung unang maglalaro mula sa Lyceum of the Philippines, University, Manila. Roll it! Ako ang kikay girly ng LTU Journalism. Of course, lagi akong camera red. I am Shane Dongora. Ako nga pala, ang witty chinadora ng LTU Journalism. Of course, palagi ang updated sa news and current affairs. Ako nga pala si Nadine Aliana Hulong. Dito sa LTU, we have a rainbow shelves because we support the LGBTQIA community. Dito sa LPU Manila, bago ang mga facilities para sa ating mga media students, katulad ng audio lab at broadcasting studio. Ready na kami magdaling-daling para madali ang jackpot sa Gimme 5! Ito na po ang Lyceum of the Philippines, University, Manila. Kasama ko po si Shane and Nadine. Hi po. Hello po. Hello po. Yan, kasama rin natin din si Nadine Aliana Hulong. AB Tourism, Vince Lister, full. Oh, journalism po. Ang journalism, ang galing mo naman. Kailan ka uwi? Sa June pa po, sa bakasyon. Kaya nyo to. Are you ready? Yes, of Kinakabahan course. kayo? Hindi po. Okay, papalitan kasi pag kinakabahan. Okay? Ready? Pwesto. Pwesto po. Okay, dito Okay. tayo, girls. Nadine, Shane and Nadine. don't give us Shane, ha? Ay, Shane pala. Okay. Galingan mo. Choice on the board. Meron tayong tao, bagay, hayop, lugar, pagkain. At isa sa mga categories dyan ang IQ 5 list. Oh. IQ 5, pwedeng lessons nyo sa school o kaya tungkol sa mga current events. Ang bawat tamang sagot, 2,000 pesos. Yeah, okay. Ito na, si Miss Beautiful. Alan kay Lookalike. Nadine. Ito. Joke lang, joke. Swerte mo naman. Ganda kaya ni Ma'am Alan. Hey, choose a number. 1, 2, 3, 4, 5. Number 2 po. Uy, Number 2.
Ano yan? Ang nabunot niyo po ay bagay. Bagay. Mocheng, ha? Oh, wow! IQ 5 list. Ha? Agad? So, ibig sabihin, bawat tama sagot, 2,000. Pag kumpleto niyo yun, 10,000 agad. Okay. Good Wow. luck. Timer ready. Lakas, boss. Eh. Give me 5 on the board. 45 seconds. Give me 5 na bagay. Elements sa periodic table na isang letter lang ang symbol. Okay. Wow. Okay. One letter lang, ha? Na element. Kaya ni Shane yan. 45 seconds. Go. Nadine. Go. Nadine. Hydrogen, magnesium, potassium, carbon, oxygen, boron, iron, zinc, oxygen, pass, Meron na. pass, Isa na lang. copper, lithium, beryllium, bromide, beryl, boron, carbon, pass, Pass. Yung baka calcium, pass, pass, lithium, nitrogen, pass, pass, Galing. Sayang. Yan lang, oh. Pero, naka-apat sila, bossing eh. 4 times 2,000 each, 8,000! Wow. Oh, paano kaya yun? Ngayon naman, yung number 5, 5,000 yun. Sa audience natin ibigay. Pau, ikaw mauna. Mayroon ba kayong sagot? Yung hindi pa tahimik nalala... ka, mga number cards. Okay. Lucky guess, uranium. Uranium. Next, Wally. Dito, halika. Pangalan mo muna. Aldrin po. Aldrin, anong hula? Gold. 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 Jose. Ito, mami, kayo po. Ano hula nyo? Zinc. Zinc. Z-I-N-C. Zinc. Ano daw? Z-I-N-C. Zinc. Sing, sing. Zinc. Karen. Ito po, ate, pangalan po. Leanne po. Ano po sagot niyo? W po, tungsten. Ano na? Ano daw? Tungsten. Tungsten. Okay. Balik tayo kay Paolo. Ano po sagot? Argon. 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 Wally. Ito na si Kuya. Anong hula? Sulfur. 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 Jose. Ate, hula nyo. Nickel. Nickel. Karen. Sino pa po may hula, Dabarkads? Ako hulaan kita. Silver. Ano po? Silver. 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 Naku, nakadalawang ikot na tayo eh. Hindi na. Walang tumama eh. Wala Number na sa 5, list eh. Rice. Patingin, number 5. Doon ako sa pickle. Ayun. Iodine. Letter I lang. LPU. 4 points para sa Okay, inyo. maganda na Good yan. job, Shane and Nadine. Thank you. Shane. Okay, tawagin na natin yung susunod na maglalaro mula sa University of the East, Caloocan. Roll it! Get ready for it. Get ready for it. Yeah, this is it. Go! Alam niyo ba sa UC, maraming top matters sa board exam tulad ng dentistry, law, at accountancy. Alam niyo ba, ang UE may dalawang campus. Isa na doon ang UE Caloocan. Alam niyo ba, ang UE kinilalang bilang People's University noon. Alam niyo ba, sa UE, para ba ng mga estudyante? Kaya sa Unit 5, sure kami ang Eto naman sila pong University of the East Caloocan. Alexandra and Nicole. Hi po, kumusta po kayo? Okay lang po. Kayong dalawa mag-classmate kayo. Yes Opo. po. Ano po mga course po na kinukuha nyo? BS Accountancy po. Kayo rin po? Yes po. Oo nga, Matalino magkaklase to. kayo, no? Pareho kayo ng course. Opo. Pero kayo nagti-TikTok din kayo. Ano yung mga sinasayaw-sayaw nyo sa TikTok? Ano yung paborito nyo sinasayaw? Ayan, ayan. Alam mo yung daling-daling? Opo. Music! Yes, saya-saya. Daling-daling.
Daling-daling talaga. Galing, ano? Oo, full of energy. Sige, doon na kayo. Sige po, pwesto. Zandra and Ira. Pwesto tayo. Ira. UE, Caloocan. Choice on the board. Meron pa lang tao, hayop, lugar, pagkain. Choose a number. 1, 3, 4, 5. 1 po. Number 1. Oh. Ang Raisa May. niyo po ay lugar. Lugar. Wow. Iba talaga yung mga taga-FAU eh. Lugar. Timer ready. Give me 5 on the board. 45 seconds. Give me 5 na lugar. City at probinsya na bumubuo sa Soc-Sargent. Aha. Why, please? 45 seconds. Pwede city, pwede probinsya. Go. Masbate. Soc-Sargent City. What? Sorsogon. Pas. Camarines Sur. Sundan Pas. niyo, sundan niyo yung Catanduanes. Soc-Sargent. Soc-Sargent del Sur. Catanduanes. Del Norte naman, Andra. Pas. Zambales. Ano yan eh? Soc-Sargent. Soc-Sargent. Iba-iba yan. Pinagsama-sama yan. Go. General Santos. Yun. Aba. Ganon. Sa pa. Pas. Region 12 yan eh. Medyo naligaw sila. Pero may tinamaan sila isa. Jensen. Yung isang CS. Yun yung Jen. Camarines Sok Sur. Sargent. Yung Soc. Yung Sok na sa number 1. Ah? Ano yun? Oh. Ayan. South Cotabato. Yun. South Cotabato. Yung si... Yung si, yung number 2. Cotabato. Yung SAR, number 4. Siargao. Sarangani. Mali. Sargao. Sarangani. At yung number 3, 5,000 sa audience. Karen! Ito po, ano po sagot ninyo? North Cotabato. North Cotabato North po. Cotabato. Jose. Sir, ma'am, ano ba? Kahit ano pwede. Sultan Kudarat. Sultan Kudarat. Kudarat. Paolo. Nasabi na kayo po. Ito. Sorsogon. 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 Wally. Kayo po, may hula kayo. General Santos. Ayun. General Santos. Major Santos. Lieutenant Okay, naman. isang ikot pa daw. Okay na. Okay na May daw. tumama na. May tumama. Meron? Patingin. Ano yun? Eh, yun na yung letter eh. Galing. Kudarat. Ano pangalan nyo, sir? Erwin po. Thank you. Congratulations. University of the East, Caloocan. Naka 1 point naman kayo. Ang Thank you, Soc Sandra Sargent. and Ira. Ang Soc Sargent ay Region 12, Central Mindanao. Okay. Yun. Okay ka na? Nabasa ko lang din. Oo. Shout out. Okay. Ito na yung huling grupo natin mula sa Pampanga Colleges. Maya Paldo, Double Cats. Welcome to Pampanga Colleges. I am Mary Ana Nacleto, a third-year criminology student, the Pampanga Colleges Supreme Student Council President. I'm Christian Yumul, third-year BSBA student, your Pampanga Colleges Supreme Student Council Sergeant at Arms. Our school produces globally competent students, of course, with the use of different facilities like this one, our computer laboratory. Of course, we don't only focus on extracurricular activities, but also academically. Manda na kayo mga Double Cats, ipapakita namin ang gilas ng mga PCNs. From Pampanga College, eto na. Mary Ana Nacleto and Christian A. Yumon. Pareho silang Bachelor of Science in Criminology. Ay, hindi. Iba po kayo ng course, di ba? Opo. I'm a business administration major in financial management po. I'm a criminology student po, third year. Hindi sila Yun, magkaklase. balita ko ikaw yung choreographer sa grupo. Hindi po ako sumasagot. Music!
Ang galing! Tama na. Pagod na kayo. Okay. Galing pang Pampanga. Galing pa Pampanga. Ano ka rin Pampanga? Makabebe po. Makabebe niya. Shoutout niyo po. Oo, shout out Makabebe niya. Shoutout ka rin, tao Makabebe, Ken. Magganda kayong Ken. Malbe kayo, mag-enjoy kayo. Yeah! Thank you. Go. Pwesto. Good luck. Good luck. Okay. Makabebe na eh. Marian and Christian. Okay. Choice on the board. Meron pang tao, hayop, pagkain. Choose the number. 3, 4, 5. 5 po. 5. Aha. Five. Yan. Ang nabunot niyo po ay tao. Tao. Onta. Timer ready. Give me 5 on the board. 45 seconds. Give me 5 na tao. Title ng kanta ng Ben and Ben. What? Okay. Wait. Oh. 45 seconds. Go. Ayan. Lips. Katang isip. Abo. Ride home. Make it with you. Riding home. Bibingka. Ginawan mo. Pass. Bing ka. Pass. Mira, meron dyan. Pass. Meron yan. Pass. Then, Pass. the two of us. Pass. Oh, pass. Then, Upuan. one. One. Mesa. Pass. Pass. Oh. Pass. Okay, dalawa na eh. Parang pass. Daling. At dalawa naman ang Pampanga Colleges. Akala ko mape-perfect nila, bossing eh. Sa mga jugets yan eh. Yung number 3. Ano yan, Rice? Yan. Sa susunod na habang buhay. Wow. Number 4. Next slide. Yun oh. Kinanta nila dito yun eh. Yung number 2. Audience, syempre yan. Paulo. Hi. Pusong bato. Araw-araw po. Araw-araw. Didit Reyes yan. Araw-araw, gabi-gabi. Charing. Wally. Pangalan? Charmaine po. Charmaine, anong hula? Make it with you. Make it Make with it you. with you. Sinabi nila kanina, wala sa listahan Wala sa lista. eh. Wala sa board. Oo. Jose. Ala. 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 Tinatanong lang kay Pilita raw ba yan? Ben and Ben po. Karen. Ito po si Lily, may hula. Ano sagot mo? Maybe the night. Maybe the night po. Maybe the night. Maybe the night. Alamin na natin. Mukhang ano. Maybe. Number 2. Araw-araw. Maybe the day pala. Maybe the day. Araw-araw. Taray! Congratulations! Thank you po. Thank you talaga. 2 points para sa Pampanga Colleges. Thank you, Christian, Marian. Check natin ang leaderboard para malaman natin kung sino papasok sa second round. Ayun na, LPU Manila, 4 points, pasok. Pampanga Colleges with 2 points, pasok. UE Caloocan, 1 point lang. Pero yung University of the East Caloocan will receive 10,000 pesos. At para sa second round, may bilin pa rin si Sermon. Sermon, ano yan? Sermon. Very good, students. Hindi pa tapos ang laro. Round 2 na tayo, henyo game. Panahan lang maka 3 words in 3 minutes. Malina? Thank you, Sermon. Round 2 na. Ang unang maglalaro ay mula sa Lyceum of the Philippines, University of Manila. LPU Manila. Okay. Sila pa rin ba? Sino? Tagahula. Ayan na po. Oo, yun. Good luck po, ate. Pwesto natin. Nadine, diyan ka kay Paolo. At si Shane kay Wally. Okay. Pili kayo ng category. May 2 pang natira. Hayop, pagkain. Hayo po. Hayop. Animal. Timer ready. Give me 5 on the board.
Timer starts now. Go. Land. Oo. Land. Apat Oo. yung paa. Oo. Inalagaan. Hindi. Ano sa wild? Oo. Zebra, tiger, giraffe. Hindi. Leopard. Hindi. Nangangagat. Oo. Leopard, lion, cheetah. Oo. Next word. Land. Oo. Land, inalagaan. Hindi. Ano sa wild? Oo. Giraffe. Hindi. Nangangagat. Hindi. Giraffe, malaki. Hindi. Elephant, maliit. Hindi. Maliit, insekto. Hindi. Nasa wild. Oo. Giraffe, zebra, Hindi. elephant, Hindi. hippopotamus. Hindi. May balahibo. Hindi. Wala. Ay, oo, hindi pwede lang. Go. Next po. Land. Apat Oo. na ba? Nasa wild. Oo. Zebra, Hindi. lion, cheetah, tiger, Hindi. leopard. Pass. Pass. Next word. Mamadjong. Oo. What? Land, nasa bahay. Hindi. Nasa wild. Oo. Insekto, Hindi. malaki. Hindi. Apat paa. Hindi. Tubig. Pwede. Pwede. Oh, quiet please. Malaki. Hindi. Maliit. Hindi. Sakto lang. Sakto Gumagapang. lang. Hindi. Apat yung paa. Hindi. Dalawa yung paa. Oo. Monkey. Hindi. Chimpanzee. Hindi. Kangaroo. Ay, may kangaroo na pala. Hindi. Pinagtatawanan ka mo Hindi. ba? Pass. Pass. Next word. Land. Oo. Nasa Oo. bahay. Oo. Nasa bahay inalagaan. Oo. Aso. Hindi. Pusa. Hindi. Nasa bahay. Oo. Peste. Hindi. Inalagaan. Hindi. Nasa bahay. Oo. Hindi. Maliit. Oo. Maliit. Oo. Pusa. Daga. Hindi. Ibis. Brother. Buniki. Hindi. Apat yung paa. Hindi. Dalawa. Oo. Manok. Oo. Hey, next word. Land. Last Brother. word. Hindi. Water. Oo. Water. Isda. Hindi. Malaki. Hindi. Isda. Hindi. Shrimp. Hindi. Kinakain. Last one. Oo. Shrimp. Alimasag. Alimango. Oo. Alimango. Lobster. Oo. Alimango. Alimango. Pass, Uri pass. ng alimango. Pass. Pass. Oh, pass. Last word na yan. Last word na yan. Land. Ay, Last word uri na ng yun. alimango. Oo. Red lobster. Taray, red lobster. Seafood. Oo. Seafood. Luto na. Ay, taray. Kainin na yan. Pwede. Pwede. Lobster. Crab. Uri ng alimango, bakla, babae, lalaki. Yan. Lalaki, babae. Okay. 3 points para sa LPU Manila. Good job. Next, ang Pampanga Colleges. Hindi na mapapayag ang Pampanga. Christian and Mary Rose. Pwesto. Okay. Isang category na lang natitira. Yan ay pagkain. Faster. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Solid. Oh. Gulay. Hindi. Prutas. Hindi. Ulam. Hindi. Condiments. Hindi. So, gulay. Prutas. Bilis. Solid. Ulam. Pwede. Prito. Hindi. Gulay, prutas. Root crops. Hindi. Pagkain. Pass. Pass. Next word. Go. Solid. Hindi. Liquid. Oh. Ino-inom. Hindi. Ulam. Hindi. Sweets. Hindi. Iniinom. Ulam, sabaw. Hindi. Nangangamoy 10,000 to. Ayan. Oh, kaya mo yan? Pass. Pass. Next Go. word. Solid. Oh. Ulam. Pwede. Gulay. Hindi. Prutas. Hindi. Frozen goods. Pwede. Hotdog. Pwede. Tocino. Pwede. Embutido. Hungarian. Pwede. Longganisa. Pwede. Nasa can. Hindi. Spam. Hindi. Processed food. Pwede.
Nasa can. Solid. Nasa immigration yan. May baboy. Oh. Ulam. Oh, pwede. May sarsa. Hindi. Prito. Pwede. Lechong kawali. Wow, Hindi. Inihaw. Hindi. Lechong kawali. Pork chop. Hindi. Ulam. Ano ba bang order nyo? Hindi. Nasa tapsihan. Hindi. Hindi siya ulam. Ang aking palabas. Ano pa po? Pass. Pass. Next word. Ang aking palabas na eh. May show. Solid. Oh. Ulam. Hindi. Gulay. Hindi. Prutas. Hindi. Condiments. Hindi. Religious. Sige po. Ano bang order nyo? Solid. 30 seconds left. Religious. Gabi na, uy. Gulay. Prutas. Order po. Hindi. Ulam. Hindi. Solid. Pare, ito po yung menu namin. 10 seconds. Open mo order. Walang mga order. Appear tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko. Last one na sagot. Thank you, Christian. Thank you, Marian. Ayun. So, ibig sabihin, ayun na nga. Nangamoy 10,000. Nangamoy. 10,000 sila. So, ang pasok sa jackpot round, Lyceum of the Philippines Liceo. University. Liceo de Filipina. Diretso na. Diretso na lang. Halika, balik na kayo. Halika na, Shane and Nadine. Nadine. Si Nadine, one letter. And Shane. And Ayudin. Okay, good luck. Baka one word kayo, 20,000. Pag naka 2 words, 30,000. Kapag naka 3 words kayo, 50,000 pesos. Pag wala, sex bomb. Timer ready. Diretso lang tingin na. Give me 5 on the board. Timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Bagay. Nasa loob ng bahay. Hindi. Nasa labas. Oo. Malaki. Dinadaanan. Hindi. Transportation. Oo. 4 yung gulong. Hindi. 3. Hindi. Dalawa. Hindi. Bicycle. Walang gulong. Oo. Hindi. MRT. Hindi. Land. Hindi. Water. Oo. Barko. Bangka. Pwede. Sinong bakla? Next word. Tao. 1 point. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Hindi. Pagkain. Oo. Agahan. Pwede. Solid. Oo. Solid. May sabaw. Hindi. Piniprito. Hindi. Malamig. Hindi. Mainit. Hindi. Prutas. Pwede. Gulay. White, please. Pwede. Tinatanim. Oo. Kamote. Pwede. Sapa ng loob. Kamote. Kahoy. Patatas. Hindi. Gabi. Ube. Kamote. Hindi. Pagkain. Hindi. Snacks. Hindi. Hapunan. Tanghalian. Pass. Hindi. Pass. Next word. Tao. Oo. Pangalan. Hindi. Parte. Oo. Nasa taas. Oo. Ulo. Oo. Buhok. Hindi. Buhok. Mata. Oo. Mata. Cornea. Pupil. Oo. Next word. Last one. Tao. Salamat ka, nag-pass ka. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Oo. Lugar na sa Pilipinas. Hindi. International. Oo. Bansa. Oo. Asia. Hindi. Europe. Oo. Europe. France. Italy. Finland. Italy. France. Paris. Italy. Hindi. France. Paris. Germany. Italy. France. Pass ulit. Germany. Hindi. Finland. Hindi. Bansa. City. Oo. City. France. Paris. Italy. Oo. Vienna. Italy. Oo. Milan. Oo. Hindi. Vienna. Siena. Venice. Hindi. Ayaw pa mag-pass. Verona. Hindi. Mahaba pa siya, eh. Sa Italy. Oo. Dinadayo. Oo. Venice Grand Canal. Hindi. Aray. Boy. City. 1 minute. Oo. Pass na lang. Diretso lang tingin. Pass. Pass. Next word. Last word na yan. Tao. Doon na eh. Bagay. Hindi. Hayop. Oo. Land. Oo. Water. Ay, land. 4 paa. Hindi. 2. Hindi. Nasa bahay. Oo. Inalagaan. Hindi.
Peste. Oo. Maraming paa. Oo. Alupihan. Hindi. Centipede, millipede. Hindi. Maraming paa. Oo. Gagamba. Hindi. Centipede, putiki. Hindi. Lumilipad. Hindi. Oo. Lamok. Hindi. Tutubi, alupihan. Hindi. Langaw. Hindi. Langaw. Peste. Oo. Peste. Gabo-gamo. Alitaptap. Hindi. Insekto. Oo. Nasa loob ng bahay. Oo. Isipin mo. Paru-paro. Hindi. Oh, yun. Ipis. Ang dami mo sinabi doon, yung capital ng Italy. Oo nga. Oo, nasa Italy ka na eh. 2 words. Ibig sabihin, panalo kayo ng 30,000 pesos. Congratulations. Congratulations, Lyceum. Okay. 38,000 in total na napanalunan lahat. 38,000. Maraming salamat sa mga schools na nakasama natin ngayon. Lyceum of the Philippines, University of Manila, University of the East, Caloocan, and Pampanga Colleges. Thank you.